government services sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mahimo nang ma-access sa One Lapu-Lapu Super App. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Felerca. Live report. Gilusad sa Lapu-Lapu City Government ang One Lapu-Lapu Super App kagahapong adlaw pinanguluhan ni Mayor Cindy Chan human sa flag raising ceremony. Kundiin pinaagi sa maong app ng inisyatiba sa City Information Technology Department, mamahimo nang ma-access sa mga upunganon ang gitanyag nga serbisyo sa lokal nga kagamhanan gikan sa nagkadaiyang mga buhatan. Sama na lang kung mag-apply og board passers incentive sa City Mayor's Office, mag-apply og scholarship program gikan sa Lone District Representative's Office, mag-book og dental services sa City Health Office, mag-book og appointment sa Lapu-Lapu City Hospital, mananaw og job posting sa Peso Lapu-Lapu, mag-request og tax declaration sa Assessor's Office o bakaha mag-request og mga certificates gikan sa Registry Office. Magamit usab ang maong app sa oras sa emerhensiya tungod kay mamahimo usab nga ma-access ang emergency calling services nga mo-connect sa mga users ngadto sa mga emergency response agencies sama sa Lapu-Lapu City Police Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Red Cross, City Traffic Management System ug sa matag barangay. Gamiton usab ang maong app para sa mga programa ug mga pahibalo gikan sa nagkadaiyang mga buhatan. Mato ni Mayor Chan nga pinaagi sa maong lakang, hinay-hinay na nga moadapt ang syudad sa digitalization sa tinguhang masayon ug dali na para sa katawhan ang pag-access sa serbisyo nga gitanyag sa gobyerno. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilana at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.